मोहतरम नाजरीन, आप सबकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरकार गौसे आज़म और एक जिन का एक और दिलचस्प और हैरत अंगेज़ वाक़या। नाजरीन, आखिर किस तरह वो जिन एक कंवारी और खूबसूरत लड़की पर आशिक हो गया। वो लड़की ऐसा क्या काम करती थी फिर एक दिन इस खूबसूरत लड़की को उठा कर ले गया। फिर आगे क्या हुआ ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक दफ़ा का वाक़या है कि सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि अपनी खानगाह में बैठे हुए थे कि अचानक आपका एक मुरीद दौड़ता हुआ आने के बाद अर्ज़ की कि सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह आलम ने बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया हूँ। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि बताओ बात क्या है, तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो उस मुरीद ने अर्ज़ किया कि सरकार, मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया है, मेरी आबरू बर्बाद हो गई, मैं लुट गया हूँ। सरकार की बेटी बड़ी खूबसूरत है, मैंने अपनी बेटी को घर में ही रखकर तालीम दी है, मैंने अभी तक उसे घर से बाहर किसी काम के लिए नहीं भेजा है। मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। सरकार, मेरी बेटी मेरी इजाज़त के बगैर कभी भी घर से बाहर नहीं जाती। लेकिन अब मेरी बेटी छत पर गिर गई, वो छत से वापस नहीं आई। मेरी छत पर दीवारें भी इतनी ऊंची हैं कि वो दीवार फलांग कर भी नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए अपने अड़ोस पड़ोस में पता करवा लिया और रिश्तेदारों में भी पता करवा लिया है, मगर कहीं भी मेरी बेटी बेटी का नामो निशान नहीं मिल रहा। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए और ज़िंदा चाहिए। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, ठहर जाओ। सरकार गौसे आज़म ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। चलते ही आलमों के बाद आंखें खोली और अपने इस मुरीद से फरमाते हैं, अपने दिल की बेताबी को दूर कर, तुम्हारी बेटी आज ही मिलेगी और जिंदा मिलेगी और पूरी इज्जत के साथ मिलेगी। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, ए मेरे मुरीद, क्या तुम जानते हो कि वीराने को। तो इस मुरीद ने अर्ज किया, सरकार, वो तो बड़ा भयानक जंगल है, बड़ा दहशतनाक जंगल है, दिन में भी वहां जाते हुए डर लगता है। तो हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि तुम कब्र के वीराने में चले जाओ, पहला किला छोड़ देना, दूसरा किला भी छोड़ देना और तीसरे किले की चोटी पर जाकर बैठ जाओ। वहां जाकर मेरा नाम लेना और कुरान पाक की सूरतें मऊज़तैन पढ़कर अपनी उंगली पर दम कर लेना और अपने चारों तरफ एक लकीर खींच लेना। वाजिया जिन्नात की फौजें गुजरना शुरू होंगी। वो जिन्नात दहाड़ते हुए, भयानक आवाज निकालते हुए तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी जिन इस खिंची हुई लकीर को पार नहीं करेगा। जब वो तमाम जिन्नात की फौज चली जाएगी तो आखिर में शहनशाह जिन्नात की सवारी आएगी और वो शहनशाह जिन्नात इतना ताकतवर है कि वो बड़े बड़े पहाड़ों और दरख्तों को उखाड़ सकता है। वो सब काम तो कर सकता है, लेकिन इस खिंची हुई लकीर को वो कभी भी पार नहीं कर सकता। फिर वो शहनशाह जिन्नात तुमसे पूछेगा, फिर तुम उसको अपनी पूरी दास्तान बता देना। मैं हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि का मरीद हूँ, उन्हीं का भेजा हुआ हूँ। मुझे मेरी बेटी आज ही चाहिए और जिंदा चाहिए और पूरी इज्जत के साथ चाहिए। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मेरे पीर के कहर से पूरी कौम में जिन्नात को कोई नहीं बचा सकेगा। हुजूर गौसे आज़म का ये मुरीद कुर्ब के वीराने की तरफ चल देता है और 2 किलो छोड़ने के बाद तीसरे किले पर बैठ जाता है। कर्ब के वीराने पर जाकर कुरान पाक की सूरतें मऊज़तैन पढ़कर उंगली पर दम करता है और चारों तरफ लकीर खींचकर बैठ जाता है। जिन्नात की फौज गुजरना शुरू हो जाती है। बड़े बड़े खतरनाक जिन गुजरते हैं और इस पर हर तरफ से हमला करते हैं, लेकिन सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने जो विर्द बताया था वो खिंची हुई लकीर पर पड़कर बैठ गया। जिन पर वो उसको छूने आते जिन तो उससे टकरा कर भाग जाते। सारे जिन्नात की फौज चली गई। आखिर में शहनशाह जिन्नात की सवारी आती है। वो अपनी पूरी शान शौकत के साथ आ रहा था। जब उसने अपने रास्ते में एक इंसान को बैठा हुआ देखा तो शेर की तरह दहाड़ता हुआ और हाथी की तरह चिंगारता हुआ अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस मुरीद पर हमला करने के लिए लपका। जैसे वो जिन इस खिंची हुई लकीर से टकराया, वो वहीं पर घुटने टेक कर बैठ गया और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए, बात क्या है। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि के मरीद ने अपना पूरा मुकदमा पेश किया। ए जिन्नात के बादशाह, मैं हुजूर गौसे आज़म का मुरीद हूँ। मेरी लड़की छत पर गई थी और वहां से मेरी बेटी गायब हो गई। कोई जिन उसको उठा कर ले गया है। मुझे मेरी लड़की आज ही चाहिए और जिंदा चाहिए
اور عزت کے ساتھ چاہیے۔ جب شہنشاہ جنات نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا تو اپنی فوج کو واپس بلا لیا، اور واپس بلانے کے بعد کہا کہ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے، اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا ہے، تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، کنووں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، پہاڑوں میں، ویرانوں میں تلاش کرو، جنگلوں میں تلاش کرو، آبادی میں تلاش کرو، جیسے بھی ہو اس لڑکی کو لے کر آنا، اور جو جن اس لڑکی کو لے گیا ہے اس کو بھی لے کر آنے۔ پوری جنات کی فوج چل دیتی ہے، مگر شہنشاہ جنات نے پھر ان لفظ بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اگر یہ نہ مانے کہ لڑکی ہمیں نہیں ملی، اس لیے کہ اگر لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو میرے پاس کبھی نہیں بھیجتے۔ ساری کی ساری جنات کی فوج سمندروں کی تہہ میں، کھنڈروں میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ہی مشکل کے بعد جو جن اس لڑکی کو لے گیا تھا اس کو اور اس لڑکی کو پکڑ کر شہنشاہ جنات کے پاس لے جاتے ہیں۔ پھر ان جنات نے کہا کہ اے شہنشاہ جنات، ہم نے اسے بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ شہنشاہ جنات نے اس جن سے کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ تجھے ان کے شہر سے لڑکی کو لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ تو جن نے کہا اے شہنشاہ جنات، میری اتنی ہمت تو نہیں تھی، لیکن میں کیا کرتا، میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنی مکان کی چھت پر اکیلی اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنے نام کھڑی ہوئی تھی، اور میں اس پر عاشق ہو گیا۔ شہنشاہ جنات نے کہا تم نے پوری قوم میں جنات کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر شیخ صاحب جلال میں آ جاتے تو پوری قوم میں جنات کو پوری دنیا کے کسی کونے میں جگہ نہ ملتی۔ پھر شہنشاہ جنات نے اتنا کہہ کر ایک جل جن کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ اس جن کی گردن کو دھڑ سے الگ کر دو، اس کو قتل کر دو، اور اس لڑکی کو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے حوالے کر کے شہنشاہ جنات نے کہا یہ لو، اور شیخ صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا، اور تمہاری بیٹی آج ہی پوری عزت کے ساتھ تمہیں مل گئی ہے۔ شہنشاہ جنات اتنا کہہ کر چل دیتا ہے۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے آواز دی کہ اے شہنشاہ جنات، ذرا ہماری بات تو سنو۔ تو شہنشاہ جنات نے کہا بولو کیا بات ہے؟ تو سرکار غوث اعظم کے مرید نے کہا کہ کیا تم لوگ بھی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ شہنشاہ جنات نے کہا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسانوں کے شیخ ہیں ویسے ہی وہ جنات کے بھی حاکم ہیں۔ شیخ کی نگاہ جب اٹھ جاتی ہے تو پوری قوم جنات میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ پھر یہ سن کر سرکار غوث اعظم کا مرید اپنی بیٹی کو لے کر سرکار غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دل سے سرکار غوث اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔